Yun. Yun hindi na noun ang ikakabit mo rito ah. Ano na, pwede mong ikabit dito, adjective or the verbs. Tandaan nyo yung noyodes, wala ka na ikakabit. Tuldok na agad sa des. Sinoyona, meron kang ikakabit na noun. Sinoyoni, may ikakabit ka na Bird. adjective or Bird. verb. Sometimes we put marude. So example, ayan, yung forehead niya like a shining sun. So meron tayong adjective. Boku no hitai wa or boku no de odeko wa marude. Mauna yung noun, no? Shining sun. Tayo no yo ni. Then adjective. Akaru desu. Isa pa. Para kang batang umiiyak. Di ba? Madalas sinasabi to, no? Para kang batang umiiyak eh. Kimi wa akachan no yo ni naite imasu yo. Yung voice mo parang asong tahol ng tahol. Tama ba? Anata no koe wa inu no yo ni hoite imasu. Ah, Sensei, try. Yate mite. Sige po, At dozo mamalu. 彼は、馬のように Yan. 走ります。Yan. Or hashite imasu. No? 走っています。Yan. Very good, no? Kare wa uma no yo ni hashite imasu. Next. Watashi sensei. Okay, go, ma'am. Laika-san wa ningyo no yo ni kawaii. Ayun, Yes. kawaii desu. So, pwede nyo lagyan ng marude din, ano? Like kasangwa, marude. Pwede nyo lagyan yun, no? Ningyo no yoni, kawaii desu. Next. Sensei ako. Go, Ma'am Leonila. 公園は、まるで海のように広いです。Yun, galing, oh. Then last. Kinangangamote pa rin ako. Ano, Sensei? Rim-sang wa kaeru no yo ni at tondeimasu. Ano, di ba? Kaya ni tondeimasu. Ay, nawala yung sagot. Daya, ah. Ayun. Ano po wa marude umi no yo ni hiroi, no? Raika-san wa ningyu no yo ni kawaii. Kare wa marude uma no yo ni hashite imasu. Lisa-san wa kaeru no yo ni tonde imasu.